नमस्कार जय जगन्नाथ। एबे आमे जाउचु टिके चिकेन नहीं के आसीबू। आज हमर टिके चिकेन हबो। साई तमे चिकेन खाइबो? साई को तो माने तार फेवरेट चिकेन। मुझे बेसी खाइबी। हां चलंतु एबे जिबा। चलो मैं ए चिकेन दुकान रे आसी पहुंची गलु। केते चिकेन केते अछंती नै इठी। आज गोटाए आमे ताको नहीं कि आज ताको खाइबा ना सही। से आज हमको ये काटिकी देवे ये ओजन करेंगे। चिकेन कटा चली साई तार आगे आगे पूरा चली। चलो 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 आज चिकेन खिया हम आमर। साई दुकान रे आसी पहुंची जाइए चॉकलेट नबाकू। मते एतो दिना चॉकलेट ना आइसक्रीम वाला ए आइसक्रीम वाला चॉकलेट आउ कौन सा चॉकलेट नौ ना खाली आइसक्रीम। छोट छुआ को सब अट्रैक्ट करिया पई एमती सब आइसक्रीम वाला चॉकलेट ए सब रहउछि। एटा गोटे गोलाप जामुन चॉकलेट आइसक्रीम वाला चॉकलेट देखेला साइड के एपटे देखो ना ठीक से रे। हाँ तार तार ए साइडटा ये केमते हेछि ये चॉकलेट आइसक्रीम वाला। एबे आमे आसी घरे पहुंची गलु। साई जो आइसक्रीम वाला चॉकलेट नहीं कि आसी से सैनिटाइजर मारुची। सैनिटाइजर मारिक हाथ में एमती सब आड़े लगौची। हे गला बे सैनिटाइजर मेरा सरीगला। एबे साई ताको खाईदब चॉकलेट को। ये कार्तिक मासरे प्राय लोक आइंस खाती। यहाँ धर्म मास कहुए किंतु आमे कौन कर माने तार माने सकाळ उठू उठू आग तार से पचार आज मामा कौ बार आइंस बार ना साधा बार। जदि आइंस बार होता निश्चय एक कि चिकेन। फिश एत खाइबा को भल पाएनी भल पासे एतटा भल पाएनी किंतु तार माने चिकेन कि एक तार हो गले तार खाइबाटा पूरा उठिज। मु सुखा भी खाए। हाँ सुखा भी ताको भल लगे। मु बड़ा चिंगड़ी भी खाए। हाँ खाए तेणु साई तो खाऊ साई खाइब मु कहीं आउ साधा गोटे करी पुणी मो पाई से माँ पुओ दिजन जाक खाईदे आइंस। आइंस खाई आइंसटा टिके गोटे प्रकार हो गले भातटा पूरा उठिज। से आइंसटा टे भल लगुच खायापाई। हौ एबे खाईदबा पंचुक 5 दिन आइंसटा बंद करदेबू आमती आ। हौ मु एबे जाउची चिकेनटा करी करी सारिके ताकू साईर मोर आमे ताकू टिके खाइबू। चिकेन कषा टिके आज करी। हाँ अपन माने भी चलंतु चलंतु। साई आइसक्रीम चॉकलेटटा खोली साइलाणी पूरा आइसक्रीम बढ़िया होइछि। एटा अछि किंडर जॉय भया आज पसिछि आ भितरे एमती सब गोल गोल रकम पसिछि आ भितरे। एटा बहुत टेस्टी लगे। साई तर अबिका तार चॉकलेट खिया चलछि आ बहुत टेस्टी। छोट छुआ मानकर ये सब जिनस बहुत भल लगे। एबे हमें चिकेन खोलिलु मैं बाहर करबो ना। देखम तो हम चिकेन एबे मो फेवरेट एबे बाहरला। साईर फेवरेट बाहर तू चिकेन आको टिके भल भाव में धोई नौची। हाँ देखम तो आग अपन माने धोई देबे आग हळदी लूण गोळेई देबे गोळे भलरे टिके देखि दबा एतले सब तार लूण फूण कौन पड़ी थिबो। चिकेन रे लूण भी पाए चिकेन नथिबो टिके धोई देबे भल लागिवो। हाँ लेग पीस देछि। वाओ साई तुम खाइबो लेग पीस। हाँ मैं लेग पीस सब जगह खाइबी।
ଚିକେନର କଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ ଆପଣମାନେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଚିକେନ ପକୋଡା, ଚିକେନ କଷା। ହଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଚିକେନ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ କରିବି ଏଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ବନେଇବି। ହଁ ମୋର ବି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧା ଲୁଣ ନେଇଯାଇଛି, ପକେଇଦେବି ଏଇନା। ରଖିଲି। ହଁ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ଯଦି ବେଶୀ ନ ଗୋଳେଇବ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। କେମିତିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଆକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସବୁ ଜାରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ମମ୍ମି ମୁଁ ପକେଇବି। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଲଚିନି ଅଳ୍ପ ପକାଇ ନେଲି, ଗୋଲମରିଚକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେବ। ଜିରା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଜିରା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ପାଣି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ବୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଜି କିଚେନରେ ସାଇ ଆଜି ତାର ଚିକେନ କରିବ ତରକାରୀ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର କରିଦେଇଛି ଆପ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଯାହା ସବୁ ଛିଟକିବ ତାର ସବୁ ତା ଡ୍ରେସ୍ରେ ନ ପଡ଼ିକି ଏଇ ପଲିଥିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କରିଛନ୍ତି ସାଇ। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ଚିକେନଟିକୁ ଭାଜୁଛି। ମୁଁ ଚିକେନଟିକୁ ଭାଜି ନିଏ, କାରଣ ଭାଜିଦେଲେ ତାର ଆଇଁଷିଣିଆ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ସେ ଆଉ ରହିବନି। ଚିକେନ ମୋର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି କିଛି, ତେଜପତ୍ର ଅଳ୍ପ ପକାଇଦେଲି, ଏଇ ତେଲରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଦେଉଛି, ये जो मसला जो मुझे ग्राइंडिंग कर नहीं आपको एथरे देदेली। चिकेन मसला अल्प देली, जीरा गुंड, धनिया गुंड, लंका गुंड, टे कम लंका गुंड पकाउछि कारण बेसी राग हो साई काड़े खाई पारिबनी। मसलाटी एबे मोर खाली कषा हम। हाँ कषा हम मसला जिते कषा हम सेते टेस्ट लागिबो। बहुत लागिबो। मोर टमाटो सरी जाइछि, मु लास्ट को टमाटो सॉस पकई देबी। टमाटो सॉस बहुत भल लागे। एथिरे लूण अल्प दे देउछि, अल्प
ଅଳ୍ପ ଦେବେ ନହେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ପିତା ହେଇଯିବ। ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ସେ ଆମର କଷା ହଉ, ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ କି କଷିଦେବା, ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ଅଦା ରସୁଣର ପଳେଇବ। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ପଳେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ କଷୁଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଓ କି ବାସ୍ନା ମସଲାର। କଭରଟି ମୁଁ ଆକୁ ଓପନ କରିଦେଲି। ମସଲା ଆମର ଏଠି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଚିକେନ ଆଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଚିକେନ ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେଉଛି। କଷି ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ ଆଳୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ କଷା କରିବି ତ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସାରି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଲି। ମୁଁ ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପାଣି ଦେଇକିନା, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ଏପଟେ ମୋର ଡାଲି ବସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ ଆଳୁକୁ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଆମର କଷା ହେଇଗଲାଣି। ये देखंतु ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ନଥିଲି, ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏବେ ଆକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ନେଉଛି। गरम मसाला गरम मसाला बहुत टेस्टी लग रहा है। गरम मसला पकईदेली। पकईकि आपको टे घाटी देली। घाटी देवे भल लगे घरे घरे खाते। एबे चिकेन आलू कषा आमर हो गला। को बंद कर देती। मुझे बाड़ी नेले भात डाली चिकेन कषा यहाँ ओ खटा काकुड़ी पियाज गोटे सालाड गोटे आमर ए लंका गुंड टे ऊपर पकई नौ ब्लैक सल्ट पकई देती टिके लंका गुंड पकईदेले भल लगे। मम्मी मत आगे टिके चिकेन दियो। आग चिकेन होगला साई आग टे टेस्ट करदब तापर तार भात डाली खिया भात डाली सहित चिकेन खाइब ना। केमती है साई चिकेन? बहुत 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 टेस्टी लगुची। राग हैनी? मु लंका गुंड अल्प देइथिली। सालाड मु टिके खाई दउची, भोक लागिलाणी। चिकेन आईस से सालाड राग राग लगुच सालाडटा भात सहित खाइब ना। ओ खटाटा मु काली करथिली ताकू टिके आज नहीं आछि। आज टिके हम खाइदेबू कहीं आ तो रखी। एबे हमें मम्मी रे मोर सांग खाइदेलु। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी तो बेल आइकन टिकू शीघ्र प्रेस कर देबे। बाय बाय, लव यू। बाय।